कल हमने बड़ी सैरें की। हाँ हम ना माल रोड पे भी गए, टूं करके एक पई मेरे तान से। मैं कहूँ ये क्यों है? मैं कहना पता ये आवाज़ ऐसी थी उनकी। मैं क्या 22 1 by 1 कहते अब क्या कर रहा कि अगर मैं हो गया तो गया। उससे ज़रा सा कढ़ाई मांजनी है तो अंग्रेज़ बना के वो ऐनक ये वो इसमाइल तारा साहब से करवाते थे। नई नस्ल के बच्चे हमारे ही स्किट्स हमें भेज रहे हैं, तो 50-50 हमारी पहचान। उससे पहले मेरी धरती मेरा प्यार ये फिल्में मैं असिस्ट कर चुका था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात। DS डिजिटल TV के प्रोग्राम सीकिंग सेलिब्रिटी विद सीकी में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फ़ारसी क्या। जो इस दुनिया में आते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से एक ज़बरदस्त स्किल लेके आते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वर्सटैलिटी होती है, और उस वर्सटैलिटी से लोग सब मतलब फैज़याब होते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। ये अल्लाह का ख़ास तोहफ़ा होते हैं, और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा कदर करनी चाहिए और उनकी बहुत इज़्ज़त करनी चाहिए, बिकॉज़ दे रियली डिज़र्व्स। तो मेरी बड़ी खुशबख्ती है कि आज की जो सेलिब्रिटी है हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उनका बहुत मशकूर हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और हमारे इस चैनल को रौनक बख्शी है उन्होंने। बहुत बड़ा नाम है फ़न के एतबार से और टेलीविज़न के हवाले से, फ़िल्म के हवाले से, स्टेज के हवाले से किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। आप सब लोग उनको बखूबी जानते हैं। तो मुलाकात करते हैं, मुलाकात कराते हैं। अशरफ खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सबसे पहले तो DS डिजिटल TV की तरफ से और हमारे देखने वालों की तरफ से, हमारे सारे क्रू की तरफ से आपको खुशामदीद। आप यहाँ तशरीफ़ लाए, वेरी मच। आपने हमें टाइम दिया, बिकॉज़ आप बहुत मसरूफ़ हैं, और मसरूफ़ आर्टिस्ट ना भी हो तो उसकी एक अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसका एक अपना शेड्यूल होता है। सुबह उठना है कितने बजे, और वहाँ उठ के क्या करना है, फिर रात को किधर जाना है। तो उस सारी बातों में से आप टाइम निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए, आपकी बड़ी मेहरबानी है। मैं एज़ यूजुअल अपने प्रोग्राम में जितने भी मेरे बड़े लोग या जितने भी मेरे गेस्ट आते हैं उनसे मैं यही सवाल करता हूँ कि एक तो लोग बताते हैं कि भाईजान आपके अंदर ये स्पेशलिटी है, आप इस तरफ जाएं, और कुछ लोगों को ऑटोमेटिकली अल्लाह की तरफ से ये एक इशारा होता है कि वो ख़ुद अंदर तलाश करते हैं कि मेरे अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। आप जब इस फील्ड में आए तो किस तरह आपको पता चला कि मैं ये काम कर सकता हूँ? सेकी साहब, जब मैं इस फील्ड में आया था तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मेरी उम्र उस वक्त 5-6 साल थी। लाहौर रेडियो से एक प्रोग्राम हुआ करता था मोहनी आपा का, जी जी, बच्चों का प्रोग्राम। कमल नसीर की वालदा मोहनी आपा, पुराने लोग जो जानते हैं, नई नस्ल को शायद कम पता हो। मैं उसमें बैठता था बच्चों के प्रोग्राम में, और आप पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़ेंगे अभी कि जब मैं अपने हम असर और अपने साथियों का जिक्र करूंगा कि मेरे साथ कौन कौन बैठता था, तो उसमें मेरे साथ इरफान खूसट साहब बैठा करते थे, उसमें मेरे साथ राशिद महमूद साहब बैठा करते थे। अब अल्लाह उन दोनों को ज़िंदगी सेहत दे। उन्होंने वो गेटअप अपने बना लिए हैं कि मेरे बच्चे उनको दादा अबू कहते हैं। वो कहते हैं समझा आया उन्होंने दादा अबू कहते वो दसदा नहीं हो। मैं कह यार अपना गेटअप चेंज करोगे तो बच्चे भाईजन कहने लग जाएंगे, तो तुसी क्यों? कहते नहीं बस ठीक है। ये मेरे साथ बैठते थे। अच्छा, इंसान की सलाहियतें जो है ना, उसमें 80% उसका अपना हाथ नहीं होता। सिक्की साहब, उन्हें लोग अच्छे मिलते हैं, उन्हें असातिज़ा अच्छे मिलते हैं, उनकी उंगली पकड़ के चलाने वाले अच्छे मिलते हैं। वो कहते हैं नहीं ये नहीं करना है, बुरा लगा है, आप यूँ करके यूँ करोगे तो और अच्छा लगेगा। वो बात पकड़ ली आप। अब इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि मोहनी आपा के प्रोग्राम में बैठे हुए तो एक क्वेश्चन होता था कि प्यारे बच्चों कल संडे था, कहाँ कहाँ गए? तो मैं हाथ खड़ा करता,
ان کہا اشرف آپ بتاؤ کہاں کہیں گئے؟ میں کہا ہم نا کل ہم نے بڑی سیریں کی، ہم نا مال روڈ پہ بھی گئے، ہم نے بادشاہی مسجد بھی دیکھی، ہم نے شاہی قلعہ بھی دیکھا۔ قلعہ ٹنگ کر کے ایک پئی میرے تان چھو، میں کہا یہ کیا ہے؟ اچھا شاہی قلعہ بھی دیکھا آپ نے؟ اچھا واہ واہ واہ، شاہی قلعہ جو ہے نا وہ اس طرح بنا ہے، 3-4 وری قلعہ کیا تھا۔ میں کیا کچھ کر بیٹھا میں، خیر ادوں تو ہوش بھی نہیں سی ہوندی کی کر بیٹھے ہیں۔ بعد میں انہوں نے بتایا کہ یہ وہ والی قاف نہیں ہے کتے والی، یہ قینچی والی قاف ہے قلعہ۔ میں کہا جی ایک کدوں دا واقعہ ہوئے گا جی؟ 64-65 دا، تو آج تک پلے بنے آیا۔ میرے استاد محترم جن کا ذکر کے بغیر میری گفتگو ادھوری ہوتی ہے اور اس میں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، وہ تھے مرزا سلطان بیگ صاحب، نظام دین ریڈیو کا بہت بڑا نام، جو میری انگلی پکڑ کے مجھے ٹی وی پہ لے کے گئے تھے بچوں کے پروگرام سے۔ تو ان کی باتیں، ان کے تجربات، ان کا بتانا یہ نہیں کرنا وہ کرنا، اوئے میں کہنا یہ آواز ایسی تھی ان کی۔ تو وہ آہستہ آہستہ اللہ پھر وہ چیزیں سمو دیتا ہے بندے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ آپ کو چائنیز آتی ہے زبان؟ نہیں۔ تو پھر جو آپ نے گانا گا دیا ہے، جو کام آپ نے کر دیا، اب یہ ستائش باہمی نہیں ہے۔ جی جی، ایک ہوتا نا میری تعریف کرے میں آپ کی کروں گا، یہ فیکٹس ہیں کہ آپ پاکستان کے بیسٹ جو لوگ ہیں ون مین شو کے اور اچھے پرفارمر اور جستجو والے اور کریشن والے، ان میں سعید سکی کا نام سر فہرست۔ بڑی مہربانی آپ کی، بڑی مہربانی۔ یہ فیکٹ ہے۔ وہ والی بات ہے نا کہ ہمیشہ عزت دار ہی کسی کی عزت کرتا ہے، جس کے بعد عزت ہے ہی نہیں وہ کیا کسی کی عزت کرے گا؟ چائنیز بہت مشکل لینگویج، اس میں گانا گا دینا، ردم میں رہنا، لے میں رہنا، اس کے لفظوں کا دھیان رکھنا، اور پھر آپ پر کسی چینی، کسی ایک سنگل چینی نے اعتراض نہیں کیا ہوگا کہ آپ نے وہاں یوں کر کے یوں کیا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح کہا کسی نے؟ نہیں جی، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، آپ کی مہربانی، آپ سب کی دعائیں ہیں۔ تو آپ کا جو فنی کریئر کا آغاز وہ ریڈیو پاکستان سے ہوا، اور ریڈیو پاکستان ایک ایسا ادارہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے اپنی لائف میں کہ جتنے بھی وہاں سے بلانگ کرنے والے آرٹسٹ ہیں ان کا تلفظ بڑا کمال ہوتا ہے۔ جس طرح آپ نے بتایا کہ کاف اور قاف میں فرق ہے، تو یہ صرف ریڈیو ایک ادارہ ہے، ابھی تو صورتحال کچھ اور ہے، لیکن پہلے بہت اسٹرکٹ لوگ ہوتے تھے، سکھانے والے لوگ ہوتے تھے۔ اور ہماری خوش بختی ہے کہ ہمیں بھی لوگوں نے کہا کہ ریڈیو جائیں، مگر اس وقت ہم لوگ بس یہی ہوتا تھا کہ گئے، رات کو پرفارم کیا اور لفافہ پاکٹ میں ڈالا اور آ گیا، بس ہم سمجھتے کہ یہی دنیا ہے، بات بن گئی ہوئی ہے۔ تو عنایت انجم صاحب ہوتے تھے ریڈیو پہ، کیا بات ہے، کیا بات، وہ یہی کہتے تھے آ جائے گا یار، آ جائے گا، آ جائے گا، دھیان ہی نہیں دیتا۔ تو مطلب کہنے کہ یہ آپ کی بیس ہے۔ پھر فلم انڈسٹری میں بھی میرا خیال ہے جی میں اسسٹنٹ تھا، میں یہاں سے باقاعدہ جایا کرتا تھا اپنی پی ٹی وی کی ریکارڈنگ کے بعد۔ اس زمانے میں ڈبل ڈیکر چلا کرتی تھی، اس کی تھوڑی تھوڑی ہوش آپ کو بھی ہوگی، اسٹیشن سے چلتی تھی، شاہ نور پہ ایک راؤنڈ اباؤٹ ہوتا تھا، وہاں سے یوں کر کے واپس آتی تھی۔ تو میں وہاں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوا، سب سے کم عمر اسسٹنٹ ڈائریکٹر۔ تو میں نے اپنی زندگی کی پہلی کلیب جو تھی، ان کا وہ لڑکا دوڑ گیا تھا جو کلیب دیا کرتا، تو مجھے تو تھا یہ کہ میں پہلے ڈائریکٹر تھے میرے نظر صاحب، ایک فلم سٹار جو ہمارے سپر ہٹ پاکستان کے، ان کے داماد، ان کا نام تھا دانشور فرزند علی بلّہ۔ تو مجھے ان کے ساتھ لگایا گیا کہ وہ اتھو سکھ لیں گا، اتھو یہ وہ۔ اب وہ جب بندہ ادھر ادھر گیا تو آغا طالب صاحب کا شاٹ ہو رہا تھا، کلوز بنا ہوا تھا، تو اس فلم میں کمال صاحب، میڈم یاسمین، حسنہ بیگم، یہ سارے، دلجیت مرزا، یہ اس فلم کی کاسٹ تھی۔ وہ فلم تھی ایک نلکی بناتے تھے یہاں، دھاگے کی نلکیاں، ان کی فلم تھی پروڈیوس کی ہوئی۔ تو میں نے جرت کر کے کہا، وہ کہتا کدھر گیا، وہ کدھر گیا، وہ کدھر گیا؟ میں کہا جی کی مسئلہ ہے کہ وہ کلیب دینی سے، اب اس کو کلیب دیتے ہوئے تو میں دیکھ چکا تھا کہ اس سے پہلے وہ کلیب دے چکا 2-3 بار۔ اب جو کلیب میں نے رکھی آغا طالب صاحب کے فیس پہ، تو نیچے باقاعدہ میرے ٹخنے بجنے کی آواز آ رہی تھی کہ اتنا بڑا آرٹسٹ جس کو میں کلیب دے رہا ہوں۔ تو میں نے وہ میری 3 آوازیں نکلی، نہیں لوگوں کی 2 نکلتی ہیں۔ میں کہا
22 1 बाई 1 कहते अब क्या कर रहा, अब नाक ना दे देना मेरी इसमें, मैं कहाँ से पकड़ लाए, वो मेरे तो क्वेश्चन हो गए एकदम। मैं कहा नहीं नहीं वो कहता हौसला कर की होया। खैर मैंने वो क्लैप दे दी, वक्त गुजरता रहा। आपके पास टाइम है कि मैं आपको ये चीज़ें? बिल्कुल जी। अच्छा, वक्त गुजरा, फैसलाबाद में एक अवार्ड होता था, बड़ा शौकत साहब ज़रई यूनिवर्सिटी वाले, मैं भी इनवाइटेड, मैं 50-50 के हवाले से इनवाइटेड था कि ये लिखते रहे राइटर हैं उसके ओदा अवार्ड से। अब ख़याम सरहदी साहब, नदीम साहब और फलां साहब और तागा तालिश साहब और दुनिया का बाद मेरा अनाउंस जब होने लगा अवार्ड, तो उन्होंने कहा जी हाजी बशीर साहब हमारे फैसलाबाद। मैं क्या, मैं क्या एक मिनट, मैं क्या मैं मेरा हो रहा है? कहता जी मैं क्या मैंने अवार्ड लेना है आगा तालिश साहब से। कहता हुए हाजी साहब आप तशरीफ़ रखिए, हम अगले अवार्ड के लिए आपको सहमत देंगे। तो हमें अवार्ड देने के लिए बुला रहे हैं पाकिस्तान के आगा तालिश साहब आ गए। अब मेरे तो फिल्म घूम रही थी सारी, वो खड़े हुए, मैं पेश हुआ, उन्होंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह अवार्ड दिया, मैंने उनके घुटने छुए। मैं क्या मैं एक वाक़या गोशगुजार करना चाहता हूँ। जी जी जी। मैं क्या मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड होगा जो मैं आपसे ले रहा हूँ, और ले लिया मैंने। अब ऐसे लोगों का जब साथ रहा होगा तो आप तो कदम कदम पे सीखेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वो ना भी बता रहे हों, आप कशीद कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। और वो है ना मकूला है कि सीखा जाता है, सिखाया नहीं जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब फिल्मों में काम करने का कोई एक शॉट था। अच्छा, मुझे इत्तेफाकन ये होता रहा कि जब कोई दाएं बाएं हुआ तो उन्होंने कहा आप आओ, ये हुआ मेरे साथ। और मैंने उसको समझ लिया कि पहला और आखिरी है, ये करके नीयत करके कि अगर मैं हो गया तो गया कॉन्फिडेंस से, क्या कहना है क्या कहना है, आप आके कहेंगे। कोई जाहिद खान एक एक्टर होते थे, अल्लाह वरी के रहमत करे, तो मैं असिस्टेंट था, मुझे वो बना दिया गया वो। तो मैं आके कहता हूँ, फिल्म थी खून दा दरिया, मैं असिस्ट कर रहा था आबिद शुजा साहब के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। खून दा, उससे पहले मेरी धरती मेरा प्यार, ये फिल्में मैं असिस्ट कर चुका था। ये खून दा दरिया थी, तो मुझे खड़ा कर दिया गया। सरकार अपने कपड़े तब्दील कर लो है, माँ जी देखणगे तो की कहेंगे। मुझे आज भी डायलॉग ये याद है, और मैं दरख्तों के नीचे छुप रहा हूँ, कभी टीले के पीछे जा रहा हूँ, सरकार अपने कपड़े तब्दील कर लो, सरकार माँ जी देखें, माँ जी माँ जी माँ जी। वो वक्त आ गया। आशिक मिर्ज़ा साहब कैमरामैन प्रमोट हुए थे और मुझे असिस्टेंट से एक्टर बनाने की कोशिश की। टीवी कर रहा था मैं फिल्म का पहला शॉट बता रहा हूँ। सही सही सही। टीवी में कर रहा था। लो जी, हो बोला तो पानी की तरह हो गया। वाह वाह। तो कहते हुए वो बड़ा अच्छा बोले हैं भाई, वो वाह वाह वाह, हौसला बड़ा। वाह वाह। तो फिल्मों में मैंने काम कम ही किया है, को मैंने बेतहाशा नहीं किया। सही सही। कि जिस मुँह निकाला हुआ इधर भी, मुँह निकाला हुआ उधर भी, नहीं। डायरेक्शन पे जोर था कि सीख लूँ किसी तरह। जब डायरेक्शन सीख के तैयार हुए तो इंडस्ट्री के हालात, माहौल चेंज होना। बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। तो फिर वो तो हुक्म है कि आप हिजरत कर जाओ। हाँ जी। वो फिर हिजरत कर गए कराची। कराची में मेरा पहला प्रोग्राम अंकल उर्फी था। अच्छा। और पहले ही सीन जमशेद अंसारी साहब के साथ, जिनका तूती बोल रहा था और वो सुपर हिट थे। वाह वाह। तो वो लकड़ी के साथ लोहा भी तर गए। वाह वाह वाह। उनके साथ सीन थे वो। लेकिन एक प्रोग्राम जिसको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता, जिसने बड़ी शोहरत, उसमें आपका बड़ा अल्लाह ताला ने नाम बनाया, 50-50। जी बिल्कुल। हाँ, उस पर आपका वो जो स्किट होता था, जिसको मेरा ख्याल है, मेरे अंदाजे के मुताबिक कि वो आपका अपना ही आइडिया। जी, मेरा ही लिखा हुआ होता था। फिल्म गाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो लोग बड़ा एंजॉय करते थे, और आपका माशाल्लाह अभी भी मैं देखता हूँ तो वो बहुत सारे छोटे छोटे जो क्लिप्स हैं ना, वो वायरल हुए हैं। आपको मैं अभी बच्चे, नई नस्ल के बच्चे हमारे ही स्किट्स हमें भेज रहे हैं। बिल्कुल सही। 79 to 86 50-50 की लाइफ है।
تو آج کا بچہ اگر ہمیں کوئی ہماری چیز بھیج رہا ہے تو حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ بچے انجوائے کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ یہ ذہانت تھی شعیب منصور صاحب جو ہمارے پروڈیوسر ڈائریکٹر تھے، انہوں نے ڈیوائیڈ کر رکھا تھا کہ یہ اس طرح کا رول میلا اور فلانا اور ہوتا ہے، میں کہنا ادھر وہ مسجد جہانگیر سے کرواتے تھے۔ اس سے ذرا سا کڑائی مانجنی ہے تو انگریز بنا کے وہ اینک یہ وہ اسماعیل طارا صاحب سے کرواتے تھے۔ مجھ میں شاید ان کو کوئی رومانٹک ہیرو نظر آتا تھا کہ نہیں یہ گانا آپ پہ ہوگا، اور میں گانے بھی ڈھونڈ کے لاتا تھا مہدی حسن صاحب کے سریلے گانے، احمد رشدی صاحب کا، مسعود رانا صاحب، وہ بیچ میں ایک تڑکا اے نیئر کا بھی میں نے کیا تھا، میں تو جلا ایسا جیون بھر، تو اس میں برکت پڑ گئی۔ اور وہ سکٹ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ ویٹ کرتے تھے کہ یار اب کیا نکلے گا اس میں سے۔ تو 50-50 ہماری پہچان، بڑا اللہ تعالیٰ نے انعام دیا اس پروگرام کے حوالے سے۔ اب بھی دنیا آپ کو بڑے اچھے الفاظوں سے شکر الحمدللہ یاد کرتی ہے، اور کسی بھی ڈرامے میں آپ کو دیکھیں تو آپ کا اپنا ایک انڈیویجول سٹائل ہے،